Mayong buntag sa tanan. Morning, all my brethren, friends, viewers, and to all my followers. Salamat ini kabuntagon lain sa mga panahon. Higayon, ngayong gihatag, dugang sa tong pagtuon sa iyang mga balaang pulong o pagpatalinghog sa mga bungos na tambag ganiyas balaang kasulat. Mga tambag sa Diyos o in the law of Spirit and Christ. May pabot kaninyo, ini ang bus nyo igsuon sa Ginoo. Eldado Siko, Libho, Tabugon, Cebu. Masok ang intro. Mulahan ang tao nga wa magalakaw sa tambag sa dautan. Ni magatindog sa dalan sa mga makasala. Ni magalingkod sa mulingkuranan sa mga mayubiton. Kundili ang iyang kalipay ana sa kasuguan ni Hiuba. O sa kasuguan niya, siya magapamalandong sa matag adlaw o gabi. O siya may sama sa usa ka kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig. Diin magadala siyang bunga sa husto nga panahon. Kang kansang dahon dili malaya o sinunsang pagabuhato niya kini magamauswang. Dili ingon ini ang mga lautan. Kung dili sama sa uhot nga ginapalid sa hangin, dili makatindog ang mga makasala sa adlaw sa paghukom. O ang mga dautan sa adlaw sa paghukom. O mga ang dalan sa dautan mawala. Okay. Bungos matambag sa Diyos. May pabot. Usbon ko, pabot ko kaninyo. Ining adlaw. Sumala sa itong naibaluan, no? Sa miagi. Una na daghan ako magkabalik-balik nini. So, ikaduang sulat ni Apostol Juan, ya, versikulo 9. O na sulat sa inyong balaang kasulatan. Bisan kinsa nga dakaw na wala magpabilin sa pagtulunan ni Kristo. Siya walay Diyos. Panbisan kinsa nga nagpabilin siyang pagtulunan, ana niya ang amahan ug ang anak usab. So dunay pagtulunan nga kinahanglan adto ka magpabilin. Sa gisulti sa nas Ginoo sa iyang dinhi pa sa kalibutan nagtudlos ka matuoran. Sa Juan 15 kapitulo 15 versikulo 7 sa inyong Biblia siya mingon. Kung kamo pabilin kanako ug ang akong mga sulti pabilin kaninyo. Pangayo kamo sa bisan unsang butang nga gusto ninyo ug kini pagabuhaton alang kaninyo. Dili kalagre luwaso niya kung ikaw magpabilin sa iyang gitudlo. Magpabilin sa kamatuoran, inumdumi nga siya lamang ang kamatuoran. Ang ato ra Ginoong Kristo ang kamatuoran, pag-ingon niya, I am the way, the truth, and the life. Ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Wala ing dalan, wala ing kamatuoran ug wala ing kinabuhi na alamang sa tong Ginoo. Ato na nang naibawan sa naglain tang pagtuon sa balaang sulatan. Ang kinabuhi na alamang sa iyang anak. And this is the record that God has given us eternal life, and this life was in His Son. I am the way, the truth. I am, sa ito pa, wala bot mo ba? I am one of the, man mag-iwan na. Wala yung kamatuoran. Wala yung magkakaplag, kag kinabuhi, wala yung katapusan. Labaw sa tanang kaluwasan sa mo. Kaluwasan sa tao na alamang niya. Okay. Sa Juan 8, versikulo 31-32, maning suwat, ina niya mga Hudiyo, if you abide in me, if you abide in my words, you are my disciple indeed.
kung kamo pabilin sa kong pulong, matinuod gayod nga kamo mga tinun-an ko. Then, ye shall know the truth, and the truth shall set you free. May balo kamo sa kamatuuran, ug ang kamatuuran magahatag kanyo kagawasan. Kagawasan. So, padayon ta. Akong pambit ninyo karon, ano ang mga tao, ang kasidaan ni Apostol Pablo sa unang panahon, nagtambang siya sa mga buhat kapitulo 20, versikulo 28, hangtod sa 30, sa inyong mga Biblia, o kini kasulat. Buhat, chapter 20, then verses 28 up to 29, siya. Matngunin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang panon nga kanila ang Espiritu Santo naghimo kaninyo nga mga magtatanaw aron pasibsibo ninyo ang iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. Naghibalo ako nga sa tapos sa akong paggikan, pagasudlon kamo sa mga lubo nga mabangis nga dili nila pasayloon ang panon. Ug gikan sa kaugalingon ninyong pundok, manindog ang mga tao nga magasulti ug mga butang nga balitad sa pagpabulag sa mga tinun-an sunod kanila. Ikasidaan ni Apostol Pablo, the first century Christian nga sudlon sila mga lubo. Ya diha pagit sa kaugalingon ang lang pundok. Tinuod ni kay sa gusto ni binaliktad. Gustong balikon pagpaulipon sa kasuguan. Sa Old Testament, Law of God through Moses. Bisan sa mga buhat kapitulo 15, and then versikulo 5 hangtod sa 10, matod pa ni Apostol Pablo din, Apostol Pedro din nilantugi ni mga apostoles. Ano man, nagpakusulod sa hilom ang mga tao nga gitaganan daan alang sa kalayo. Di magtagad bas mga butang nga di magtagad sa kamatuoran. Okay. Mga buhat kapitulo 15, unsang klase mga tao ni? Sa 5 lang natusugda kay din. Taas na kayo ko na itong sugdon. Pandihay mga uban nga mga pundok sa mga parisyo, nga mintuo, mitindog nga naligingon, kinahanglan nga pagasirkunsidahan sila nga mga sila ug suguon nga managtuman sa kasuguan ni Moises. Ug nga nagtigom ang mga apostoles ug mga ansyano sa pagsusi nining butanga. Ug sa natapos ang dakong lantugi, mitindog si Pedro ug misulti kanila. Mga igsoon, nang hibalo kamo, dugay na karon nga panahon, ipili ako sa Dios niadtong mga adlaw, aron nga sa akong pagapatalinghugan sa mga hintil ang pulong sa maayong balita o pagatuhuan. Ug ang Dios nga nakaila sa mga kasing-kasing naghatag kanila og pagpamatuod nga nagahatag usab kanila sa Espiritu Santo sama sa iyang gihimo kanato. Ug siya walay pinalabi kanato ug kanila ginluan nila ang ilang mga kasing-kasing pinagispagtuo. Busa karon, nganong ginatintal ninyo ang Dios nga gisanguna ninyo sa yugo ug yugo ang liog sa mga tinun-an nga bisan ang ato mga ginikanan bisan gani kita dili makahimo sa pagdala. Apan ginatuhuan nato nga pinaagi sa grasya sa atong Ginoong sa Kristo, maluwas kita ingon usab sila sa mao nga pagkaagi. Daan na isulod ng mga gusto ging isingit ang Old Testament Law of God through Moses. Malkibaw nga
wal mamatarong anak. Ala, bili na alang sa mga magtotoo. Muna ang pagkahisalaag sa mga Kristohanon doon panahon. Ang uban ginagpugos. Ipugos yun. 1 Timothy chapter 4, verse 1 up to 5. Una yung kasuwat. Ang pagkahulog gikan sa pagtuo. Una yung mga hulog ng mga Kristohanon. Bisan hangtod karon mga adlaw. Gikan sa una pa. Sidaan ni Apostol Pablo. Sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 up to 5. Apan ang Espiritu nagaingon sa dayag sa mga umaabot nga panahon. Adunay man nagpamiya gikan sa pagtuo tungod silang pagtagad sa mamalimbong Espiritu o sa mga tuluhuan sa yawa. Pinagis pag minaot sa mga taong bakakon kansang kaisipan nga paso nga loob. Pinagig binagang putaw. Atay pagtulunan sa yawa. Nga nagdili sa pagpangasawa o nagapilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Yung kay ang tanan nga buhing binuhat sa Dios maayo ug walay bisan unsa nga igasalikway kung pagadawaton nga may pagpasalamat. Kay kini gibalaan pinagi sa pulong sa Dios ug sa pag-ampo. Muna, doon ay mga dili pagpangasawa, magpumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. So, kwahe, ang balaod. Saging kong balaod sa unod, dito kang meses. Gikuha na nas Ginoo, gikuha na una, o natukod niya ang kadon. Natukod niya kadon, maong bagong tugon. Mayang giula ang ugok. Apan lagi ketunog sa mga inumdum ka sa una nga kingharian tibok kalibutan nga ipakita ni Satanas sa atong Ginoong Kristo. Balo kag sa pagtulunan, basa ang history. Old Testament law, God through Moses. Isingit yung pagsulpasulod. Mahitabo sa mga buhat, 15. Why are you tempt God? By putting the yoke of the believers. Kung tintalo ng Diyos, pagsamon, pagpalik na ng yugo, mabisan kani atong ginikanan, bisan kani kita, wala makahimo sa pagpasan. Ang mga Israel ug ang mga apostoles, wala mo pasan na, wala kahimo pagpasan na. Okay. Uban po na nagdili sa pagpangasawa. Ang obispo, bana sa usa ka asawa. 1 Timothy chapter 3, verse 1 up to 3. Saan yun yung Biblia? Bana sa usa ka asawa. Dili yung gidid-an pagpangasawa. Ang uban nagdili sa pagkaon. Di mo kaon. Namay mga nagdili sa magkaon, mga butang na binuhat sa Diyos. Tuwaan lang yung Old Testament law of God to Moses. Manam tayo law of spirit. Tuwa sa law of flesh. Sa 1 Corinthians, o sa Lucas Kapitulo 10, sa diyang giwali isugo at sa atong Ginoo ang kapituan sa pagwali sa mayong balita may tungod sa gingharian. Andin sa sitig utso, kung sa gingon niya. Lucas Kapitulo 10, versikulo sitig utso. Dili ba pagkaon? Dili pag-inom? Kung sa'y hatag? Century Christian ini. Kapitulo 10, versikulo sitig utso. Kung siya diri, sugdon tala 6. Ug kung aduna didto'y usa ka anak sa pakigdait, ang inyong pakigdait magpabilin sa ibabaw niya.
Apan kung wala kini, magabalik ka ninyo. Ug sa maong balay, magpabilin kamo nga mangaon ug manginom sa mga butang nga ilang ihatag, kay ang mamumuo takos sa iyang suhol. Dili kamo magbalin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa usa. O sa bisan unsang balaya kamo mosulod ug pagadawaton kamo nila, kumaon kamo sa mga butang nga igadulot sa inyong tubangan. Anong balaod sa espiritu? What did dunay free will, kagawasan. Dili na Old Testament. Kaya ang New Testament, Lord Spirit of Christ, lahi, dili sama sa Old Testament. Nga gipatilawad ni Moses alang sa mga anak sa Israel. Alabing tinuod kita mga hintil, wa tay labot niya na. Tay labot ng mga tugon. Nakapilang tas sa dihang gibungkag sa gilansang sa cross. Nakapil ta sa dugo sa atong Ginoo sa Kristo. Sumala sa daghan na akong mabalik-balik kining maong sikulo. Mga Episo, taga-Episo, Kapitulo 2, versikulo 11. Tayo pagayo. Ephesians chapter 2, and then verse 11. Tungod niini, hinumdumin ninyo nga kaniadto kamo mga hintil sa unod, nga nganlan kamo nga mga walay circumcision ni adtong ginganlan nga circumcision di sa unod, nga gibuhat sa mga kamo. Nga ni adtong panahona kamo nang himulag gikan kang Kristo, nalayo kamo sa tilingban sa Israel, ug mga dumuluong sa mga tugon, may labot. Old Testament, sa saad, nga kamo mga walay paglaom ug mga walay Dios dinis kalibutan. Apan karon kang Kristo Jesus kamo nga kaniadto ng hilayo, gipaduol kamo tungod sa dugo ni Kristo. Ang tao, ang tanang tao ron, ang paduulang gumikas kamatayon sa dugo sa atong Ginoo nga iyang gitugyan dito sa cross. Dugo sa bag-ong pakigsaad, nga iyang giula alang sa daghan tungod ug alang sa kapasayloan sa sala. This cup is God's new covenant, sealed with my blood, which is poured out for many for remission of sins. Wala po tandaan niya. Then, yung mga isagong daan, matut pa niya problema, yung mga itintalan niya. Sa 1 Corinthians 10:25-27, so kuhay ni sige tudlo sa uban. Dumi nga, so kuhay gani sige tudlo sa mga apostoles, tuwa kas tunglo. Even an angel came down from heaven, preaching a different gospel. Let him be a cause. Galatians chapter 1, verse 8 and 9. Sa 1 Corinthians 10:25-27, maunay na ba ang sulat? Balaod sa Espiritu. Pangaon kamo sa tanan nga ginibaligya sa tiyanggi, sa walay bisan unsa nga pagsusi tungod sa kaisipan. Kay iya sa Ginoo ang yuta ug ang kaupngana niini. Kung ang uban sa mga dili matinuhuon, mudapit kaniyo sa usa ka kumbira, o kamo moadto kana ang tanan nga igabutang sa inyong atubangan sa walay bisan unsa nga pagsusi tungod sa kaisipan. Kay ukay pa ka. Ang loob spirit. Kay lahi sa loob Moses. Loob God through Moses. Wa din ipakaon. Kay liberty, with freedom. Walang ingon, kung kamo ni balos kamatuoran, ang kamatuoran maghatag ninyo kagawasan. The truth shall set you free. You shall know the truth. Yung mga iyang matinunan. Unang kamatuoran. Busa, ang mga Kristohanon din sa Biblia. Wala may law, may ng Old Testament law of God through Moses. Wala may law. Galatians chapter 2.
verse 19 up to 21. Basahon. Galatians chapter 2, then verses 19 up to 21 sa inyong Biblia. Ingon din kay ako pinagis kasuguan, namatay ako sa kasuguan aron mabuhay ako alang sa Dios. Matod Apostol Pablo. Ilansang ako sa krus uban kang Kristo, ug dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Ug ang kinabuhi nga gikinabuhi ko karon sa unod, gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios. Manigugma kanako ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Wala ko ikasalikway ang grasya sa Dios, kay kun ang pagkamatarong pinaagi pa sa kasuguan, nahan si Kristo namatay sa walay hinungdan. Pamatangan sa atong Ginoo. Di matungod sa sala. Tungod sa kasuguan, yung bungkag lansang sa cross. Diba? Kung sasad ang tao mamatay nga tukang Kristo, hadi ang mutuo kas may balita o magpabautismo. May balita nga doon na siya gingharian. May balita nga naa siya balaod sa iyang gingharian. Ay ang pamalaod, the government will be upon his shoulder. Ang batang matao na to. Isaiah 9:6. But to us, a child is born, a son is given, and the government will be upon his shoulder. And he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Doon na siya kagamhanan ni Sulta. Niyaan ni, gipanhin niya ang gingharian Sulta. Ug maura po ng gingharian na ang iyang itugyan sa adlaw, sa katapusan. Dili mga gingharian. 1 Corinthians chapter 15 verse 24. Yung kamunay basa, kadaghan ko na nabalik-balik ka. Atong hibawan nga, asa man ang tao mamatay uban kang Kristo, balubong uban kang Kristo, mabanhaw uban kang Kristo, diha ra sa pagtuo nimo sa may balita ug magpabautismo. Muna ang akong sugo nga alang sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Mahudiyo ko magmahintil. Diba? Sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 1 hangtod sa 5. Sabtan niyo pag-ayo ni, asa ang tao mamatay. Busa unsa angat maingaingon, magpadayon ba kita sa sala aron ang grasya magadagaya? Kana dili mahimo. Kita nga nangamatay ngadto sa sala, unsaon man nato pagpakabuhi diana. Kung wala ba ninyo hibalui nga kitang tanan nga gibautismohan kang Kristo Jesus, gibautismohan ngadto siyang kamatayon, busa gilubong kita uban kaniya pinagi sa pagbautismo ngadto siyang kamatayon aron nga sama kang Kristo nga gibanhaw gikan sa mga minatay, pinagi sa himaya saman. Mao man usab kita angay nga magalakaw sa bag-ong kinabuhi. Kay kung kita nahiusa uban kaniya sa pagkasama sa iyang kamatayon, kita may sama usab sa iyang pagkabanhaw. May paagi sa Dios nga man kamutuos may balita, magpabautismo ka sa tubig. May paagi sa Dios nga mamatay, malubong ka uban, mabanhaw uban kang Kristo, mataw pag-usap. Yes, tubig. Mana, gikan sa unang panahon, ug hangtod karon, wala mausab ang paagi sa Dios, ang plano sa Dios sa kaluwasan sa tao. Alang sa kasayuran sa tanan. Ang mga denominasyon ra manag-usab niini. Ang mga tao na nagtukod ilang kagalingon nga iglesia man na nag-usab niini. Kundi balang sulatan, dili wala mausab og dili may tabo nga iyang usbon. Hangtod maabot na lang katapusan sa panahon. Sa Colossians chapter 2, verses 20 and 23. Kumasa ko. Yung ini, kung kamo namatay man uban kang Kristo,
Unsa man nangamatay uban kang Kristo na? Busa kung kamo nangamatay uban kang Kristo gikan sa mga bata nga pagtulun-an sa kalibutan. Ngano ba nga ingon nga mga buhi pa sa kalibutan? Nagpasakop kamo sa inyong kaugalingon sa mga tulumanon. Dili ka magkupot, dili ka magtilaw, ni maghikap. Matanang tanan nga mga butang magakawala uban sa paggamit uyon sa mga sugo ug mga pagtulun-an sa mga tao. Anong pagtulun-an sa mga tao na bawal-bawal? Dili pagkaog isdang mahimbis, di pagkaog karning baboy. So, kahit sige tudlo ng San Pablo, Lord Spirit. Ano? Gibungkag na nas Ginoo yung mga ibalik, yung pagtulun-an sa tao. Yung mga ibalik ni mga 50 mil na kabukod na yung ibalik. Bawa kag mo na ibalik, makawang imong pagsimba nga to sa Ginoo. Mateo 15:8-9 sa inyong malang sulatan. Kining katawhan nagpasidungog kanako pinagi sa ilang mga ngabil. Apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang pagsimba nila kanako sanglit sa ilang pagpanudlo ilang gipaka doktrina ang kalagdaan nga hinimo lang og tao. Old Testament of God through Moses manigigamit sa sinaguga ni Satanas di tibuok libutan itong anak ko. Ano man, ikasipya at mong tawa siya, kasibaw siya, may tao, matuman na. Dili na alang sa mga tao. 1 Timothy chapter 1, then verse 5 ta magsugod. Verse 7 ta magsugod. 5. Apan ang tuyo sa tulumanon mao ang paghigugma sa loob spirit. Nga nagagikan sa usa ka kasing-kasing nga putli ug sa usa ka maayong nga kaisipan ug sa pagtuo nga walay pagkasaring kapaw. Muni ang sa loob spirit. Nga maoy gikay isalaagan sa uban ug namalik ngadto sa walay pulos nga sulti. Nga naninguha sila nga mahimong mga magtutudlo sa kasuguan bisan sila wala makasabot sa ilang mga gipamulong kung sa gipamatud-an gayud nila. Apan atong hingbaluan nga ang kasuguan maayo man kung ang tao magagamit niini pinaagi sa pagkakasuguan sa panahon pa sa mga Israel o pabungkaga. Ingon sa hingbaluan kini nga ang kasuguan wala pagbuhata alang sa matarong. Pantayin nga rin dasikuluha. Matarong ta pinagis grasya sa itong Ginoo, pagtuo na to sa grasya sa iyang dugo, kamatarong sa itong Ginoo sa Kristo. Ang kasuguan dili para diha ang mga tao na nagtuo. Ingon sa hingbaluan kini nga ang kasuguan wala pagbuhata alang sa matarong, kung dili sa mga masupilon, sa mga dili madumala, sa mga dili Diyos noon, o sa mga dili o sa mga magkasala, o sa mga dili balaan, o sa mga dili espirituhanon. Antay. Wa kang kinabuhi espiritu. Pulong sa itong Ginoo Kristo. Sa mga mamumuno sa mga mga amahan, mamumuno sa mga inahan, o mga mamumuno sa tao, sa mga makihilawason, sa mga mapatuyangon sa ilang kaugalingon, uban sa mga lalaki o mamimihag sa tao, o sa mga bakakon, o sa mga nagapanumpa sa bakak, o sa uban nga butang nga nagabatok sa maayo nga pagtulunan. Sumala sa may balita sa himaya sa Dios nga bulahan nga gitugyan kanako matud ang San Pablo. Para asang kasuguan kanang inyong gisunod. Old Testament law of God to Moses. Dili para sa mga tao na matarong sa dugo, sa lawas sa dugo sa itong Ginoo, sa kamatayon sa itong Ginoo. Para sa nalingan lang ng basaha. Reviewhan yung pagbasa. Yung anak ang manipailaw sa kasuguan. Okay. Ba?
Kung namatay ka mo, uban kang Kristo, di mo ilaw ng bawal-bawal. Sa Old Testamento, katulong ba, nay, balaod sa Espiritu, nay, kidili, nay, pabiyaan sa balaod sa Espiritu. Sa pabiyaan sa balaod sa Espiritu, ay daghang mga butang. Isulat sa mga apostolis. Like for example, sa pabiyaan ni mong pagka libakira, pagka mabutang-butangon, pagka mapatuyangon, daghang mga butang, pabiyaan. Espiritu dili ng pagkaon. Kaya, wala ang kasulatan. Kolosas Kapitulo 3, yung Biblia. Busa kong nangabanhaw kamo, uban kang Kristo. Pangitaan ninyo ang mga butang nga anaa sa itaas, diin ato si Kristo, nga nagalingkod sa tuong kamot sa Diyos. Ibutang ninyo ang inyong una sa mga butang nga anaa ato sa itaas, dili sa mga butang nga anaa sa ania sa yuta. Kay nangamatay kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban kang Kristo diha sa Dios, sa diha nga si Kristo nga mao ang atong kinabuhi igapadayag na nan kamo usab igapadayag uban kaniya sa himaya. Usa kadtong wala pamamatay diha kang Kristo, wala malubong uban kang Kristo diha sa bautismo, wala sad mabanhaw uban kang Kristo, mura ni paagi sa Dios sa imong kaluwasan. Wa gini mausab nga kinahanglan ang tao mamatay, malubong, mabanhaw uban kang Kristo, mataw pag-usab. Diha lamang na sa tanan sa bautismo. Sa diyang mutuo kas may balita nga doon na siya gingharian. Doon na siya balaod sa gingharian. Kung nga iyang gipalit sa iyang kagalingong dugo, gibayran sa kagalingong niyang dugo, usa na tukod sa adlaw sa Pentecoste. Dili na siya building. Mga tao ni, anay balos kamaturan, nagsunod sa pagtulunan ni Kristo. Kung man kani ka, mamatay, malubong, mabanhaw, ug mataw pag-usab, uban kang Kristo. Sa pailanganan mo, amo lamang kini ang paagi sa Dios. Maluwas ka, madugang ka sa iyang iglesia, nga mao ang iyang gingharian, sa iyang pinalanggang anak, Kolosas 1:13. Ug mausab ang iyang intrigo in the judgment day. Agig tambag ang katapusan. Ukba yung mga Biblia sa Hebrehanon Kapitulo 2. Ay tambag. Agig tambag, Hebrehanon Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 3. Busa kinahanglan nga tagan ta sa labing mainitong pagtagad ang mga butang nga hingdunggan. Tingali unya nga ipanganod kita gikan kanila. Kay ang pulong nga gisultik pinagi sa mga manununda magapaila nga malig-on ug ang tanang mga paglapas ug pagsuki nadawat sa tarong bayad